رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجرة وجنر كمون عتتنجك أرتم سينا انقصوا كرغا جماد الأولى لنكي تراتا مرو أكرغو ميلاد وجني لتموارو كرغو سينا انقصه الله أغاتم في اللدو سيكويا أصول التفسير وكلياته لنكي هنا منا هو درس التنجي كندو كرغاندين صحيح هو كليات قوري لنكي كنغني مرض القلب صندومنغتي وتمبو بري كنغني صندومنغتي غني نيمونغي غتا wati burenyen dorom mengi nganki tengi ngata wati burenyen nyaao ngi ngata wati burenyen nogodu ngatengi nga wati burenyani ntano tugo ngewi ngata kesuni wati burenye kawatiano kebe gambono ndo kusuka humanteng kengate ni kannan qagai maradul qalb sondo ngate pikirin taba kanga sorongun taba kanga itika ka ceminen taba kanga sahih Allah subhanahu wa ta'ala na jaran dananga ada ajaran di hong kaga da kenkinoya ka serega bianonga iwakile ido kewate imbiretai iwakile ina kewate nyita galembanga mogosiron den tima ga ina kewate jara imman karangani raga iwawurnu kata jarandiranga yaagunu ngani raga iwawurnu kata jarandiranga drome ngani raga iwawurnu kata jarandiranga amma sondome ngana watu inta jarandiana mundunu inta jarandi honka ga mundunu aga mbononta dinanta kubanu ya na sabunya ya gunu ngana nganda haranya ga mbonon dina ga panni dunai angana karaga dorom men ngana nga awa halen ni katanga kalla indanta anta nyimme kutu awa halen ni sadanga kalla idan amma sondomen ngate kenga ando watte ke anda kara qiyaman kota anga badanya na ni misunno gondi kenga ayangan kate akem to rengil limin na qiyaman kota mana onda to qiyaman kota ko Sheikhul Islam ibn Taymiyyah gara ko mo gombe ani kannan qaay no to gelli kallem palle gelli kabran no gondi yonkim bakke mpakati ngaka mandato renga jongene ku watibanu gananga hakatin be itto rennanga kempakatinye ya gonu gananga hakatin be atto renni kempakatinye dorome ngana to renni kempakatin amma sondome ngate aken to renda utumin na gagai anya ngenda utu yonkim bakenye de kana tabana atto rella wan kitaken kane sahih atto rella wan kitaken kane nka atto rempo mamantenda jonga kenye de kana maradul qalb wa tumpo bre sondo menga tenkoni kayfare alayhi salatu wassalam kewati akano danganai dimma be aga kore lanti ala inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أتيتين كنترني أقول لكم أما أنتم مغسر أغنسرو هتن دمان تشوسكم من تنشرو anda bono haten damman tusuka manten bono kay faranti namu tonguni kencin kuntirnen kannan qaga sondome taban oganati sondome ngate safihi lara gana sondo ngatenga kubeni iranta horonto igana iranta homara che igana iranta urno onta do kengate kendo suhunu ko waten chusini banenye
ogado sondomen ngattebe kenni wattu hillai dingiran ta dikanga paten nogon gijimen ta dikanga inkollan ta dikanga tanun ta dikanga kitten tankarna idan okuna do kunga tu hillai kunga tu hilli to gonne kannan qagai maradu shubuhat wa maradu shak andalinganda anati maradu shubuhat wa maradu shahawat sikkangatu ado yonkillungungate diga men kare na katta ko hulla maradu shubuhat sikkanungate kebe ga sikkana tongundi nancika Allah subhanahu wa ta'ala tun ka gundi nancika nanti bate nanya abane da yala tongunya ni kengawa nancika qur'ana ngaya nundi nancika kefarna gundi nancika qiyaman kota inat kedangani sikkanu ngatte warni serebe ndadan kanagu tukusuya angollinya iko tankana hillande maradu shahawat yonkillumu ngatte serebe yonkillumu nyaga gesunu katta allan kutenga katta jenenga katta hilla kapenga katta atana iwatin keda maradu shahawat ira jenen bane ho gani yonkillunga suka mantenga runano gon idan sondomen dan ko watu hilli allamatu sa'idi lenki dar tunjo ngade nga hay sene kunya kam huma min akhtar al amrad illa gal watum po burenga amma ihil gajaran den nan nodinan tawatenci iya monon tawatenci qiya jaran den nan no dinan tawatenci gagai Allah subhanahu wa ta'ala gana sirebe makagem idan ulalingin ta gondo garama jiga onga gilli maniya andura go gelli ku wattu ya walla ku wattu hillin cabatan tondo men irawanga li gondi irawanga li agaren irawanga li toanan di rangalli kebe ga gamaka iranga li darja antendi iranga li bagatallo en kagadi iranga li marandana ndi irawanga li marehon kaga meno gondi iranga li horendi iranga li komendi idan kuni watti buru hillai serengan kawanga kanne mo gombe la sak o ganda ke hami onyi kanna ko wattu kutum ko hakene iti alwiqaya to khairun min alilaj du tanganda yam pasongon ta dinanta maliya dinanta jarandenga iti du tanganden dango bane am pasunta dinanta kompe hakkan ca harenga watten kitem pande idan ko wattu hilbe hakene kay intajatene watte lenki intajatene hobure lenki sere hajunti maga qaywa gelli watum ko burena allamatu sa'di rahimahullah ati maradul qalbi sonnomen ngatte ago hante allamatu sa'di sonnomen ngatte kan nan qagai usul tafsir gumumma idan ay ta'rifu nyana ati huwa sonnomen kenya sonnomen ngatte ngani kebati huwa wateke i'tilaluhu kenya sonnomen nan jangiro iganati sondomen ngate ani kannan qagai sondomen nan jangiro akudo serem mar daga hami burenga nan talla ganta horton ni gana wallan ganta ke gana ati wa huwa nawani ke watte be haykene ke nonu hillani ke watte ya sondomen ke watte ni nonu malme ya nonu hillani ho hanan ni kannan qagai allamatu sa'idati maradu shukukin sikkanun ngatenga fil haqq tongundi serebe ga sikkana manidi tongundi idan shukuk jamu shak
sikkanu ngatenga sondomondi iwatini ki ada maradu shubuhat serebe aga sikkana manidi tongundi kewate da konu logo munafiqinu munafiqi gaduna nukusu kewate wai ay gonda ya gare kewate bono inni kannan kaga ya akama ngamatubi tunkanyi mana jidini wateya nanti doktor nda pikibure ngaringa wallinga da kay gande gana ga jidi kempede akama ngamatubi do halle Allah subhanahu wa ta'ala imana akama jidini wateke daga na Allah gan ken jidini konan jahandini tunkanti munafiqun khibarendi fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada sikkanga tengi kuncondo mende Allah subhanahu wa ta'ala di jidi watteya serebe iganata anna Allah subhanahu wa ta'ala batu kefaru ngiti kebeya anga sikkana kanni nanti idan ken wahabi andigan kannenye yala keru dubegi kema ka kani hoburewa walla nan daga kaburu ke kani hoburewa walla karamo ngara kenna sibe kina na kesu sabe ke to bure walla ke timaringa be ga ti darja nyitte nyane anki na en kanna ya gare kira he to bure walla ke dorma be ga tinja da ganye ne angatu ke kan be to bure ya idan sikkanya na ke surti ni katang to ngunni kannan kaga ya kenni bani ne khairin putun danan ne Allah ho bure kanyon ton danan nayi igana sunnan kibaren ko kebe ga sikkana de akama nga sikkanga tenga kallem palle wulle serebe ga sikkana de akama nga watenga kebe ga islama gumbangandi nogondi kafirin yani munafiqi sikkanga tenga wasondo men serebe sellanga sunna gumiyani misiden nogondi sunna gumiani karlanga sunna gumiani nka akan nogondi baga gumendo tapi gumendo hotanani ke kamanga sikkanga tenga sondomen man nanga hombugandi ni sellanga kebe gantam magan kompendi man ni kebe muguntenga magan kompendi anga kem mugundi ni sellanga serem maga tandi agana ni sellanga anga tanca ko alle to ngunya gani to nguntun ka banen nayi manni hotana gam magan kompendi harsa kenda ko anci kantenya nadi nke sa huntenga nanti Allah subhanahu wa ta'ala ayana tora nyontono bakin nyimmendi hontin kita magana kebera ko balaw nungana yorindi ngayalla na nyontono aka mangane asa huntenga kei manni harsa gatini modi gana hokini ya tikengi tangana manni harsa gatini doma gumena hokina kengi tangana man har sagati ni daga sadaka bugandi sere go kaburunga tikengi tangana gella ganani yaqinan dan kana goya aka men cikante gantadi asa hundenga inanti tora nyonto ndanan ni Allah khairin kaga futun danan nayi angara ngara gara katta hota nanti kenni dema kenda ko nanti mani asikantenya na Allah tunka gundi nanti Allah bani Allah ni kisni abana Allah na khairin kakinya asikanten na kenya amaga take honya Allah ni ide mana aga nan ni tungunya kan an ken cikanten tadi Allah nan kisnu gonnu nganan ko no goni ken cikagan tan condo men man ne har sanke ngada gana kata sereti ken nan ken yanki aga nan cikante ngadi nanti Allah nan Allah tantanga na kenya nan ngada gana yanki ho mundu sertana de nyanki ani musu ani nyakundwa kenda pan cikante nya na Allah tangandendi aga nan yinke haqqan cikante tadi adan kana unten ngin condo men Allah ni tangandana nga sasan ke hajunta gumbe maka sasan ge hajunta yanke kortei ge hajunta hotanai qur'ana ngaya nunga nga duma sanati kebeya kulinu kustikido fatiha kebe ogatu awase aroganta karange tanatu ke fare nyimmenya alayhi salatu wassalam ande saqawron la duma sanati kuya
antu agunga goro honne ayatul kursi allah la ilaha illa huwa na wara ayan kampanga antu agunga goro honne anga kentu kenka hay hari hibe gana qur'ana mumandur sagarni du masati kwai to munya na raho kapi an kanta karni baka kuma ngesti kante ganta kudi na kwanya na du masa urosu nan chakwa ma hange daga na gumbi ata gundi ti urosu ngana isa kanna yang kai tanki sunu korteng nke nga hakika konna ga dangani nga seretu akenga tina soronya tangana korten tira kana ken tira kana ana manya na kambaro sade astiwak okutini kambaro sade nya tanna ate kambaro sade ada kenya kini serei goya tikko ta su subanga kana girana bana utani kambe ndo siti kenga ana hitta tikkorten ta garono lakken ta garono yagen ta garono sugunyan ta garono anga tina ga benya jatin Allah ta konna akinya gampang ken ka kun kambaru sadana magano ngakota sandagru subabane ana kellira ntanga anganda ke fare ngani mo gobe nyana angana gir suba nganda nya ko kumasa ali murana lagar ko ayo kubenu gano na kun kara ke fare nganya ndagir kan ko ndaga do ngu benu karna ganyi kunni anga nyanga nda kunda bar kenta kun tanda kambaru sade sada garna nya gendi warni bitenya nan ken nata kara bitembewa an ngati mana de penya nan ngarna Allah kan di jangka wanya kendi anga tanga tangena gana so tanya kendi ha idan kubeno hakene kui hagiga nunye kui gano ngaserga bano ngake wate kamanunga ka idunga tenta tainan ti wate ya peske kumaga hobre heti anga dukano o balonga soni kara anna serenyi no hobre nya kamana ti tike kembe ti hobre anke la ke genta nya na hosre a to ko bure idan ho hanan pai kene kai maradu shubuhat sikkanu ngatte nan cikka mani di nan cikka tungundi hillandin ni kannan kagai wa maradu shahwatin ado yonki lungun kaga wattenga lil umuri hinun dangani al muharramati hinu kubenu haramun tengan anga nyinan ken kayon kinna mani kan ho haramin tenduro sahih anga tu kayfare ndakenko huffat al janna bil makari wa huffat an nar bil shahawat arjanna yoriti kannan kaga yonkin koni honu imbe yoriti kannan kaga yonkin kan honu mana arjanna anna kitta kam mo mangana yonki ke lungunya tokono sare anga janna nyam mo gombe na nyakundunga imben kaga angana duwara yonki ke lungunya di aya nan kinya imbenga yonki lungunya na sare kinya imbenga hinu beno haramun tengani an yonki ngadi kanu manna kunya tokono nanti serengke ni lungunya angana lungun tunya nga halakini dingira nyugoi hube ga lingi da ina kenya nyara kebe ga lingan na ma kenna bar saranga di kebe ndabar ka kebe ga linganda angana kentu da baranga halakin anyon kinga da haramin tahibe qanu manne yonkin pata baka kemma angana to gadi watengan tondo men yonkin lungunga ten kwani akun nan payindi lenki hinga mo gombe anna ho nyinonga anati ti dolo nyallingi ke dangani anna ho nyinonga kotana agel hompo kayfinte ngangara mugin tarondi duntenga gara koninda ntakessa ketim manten konni ati igo ga sen nyuga ni tati ke kenke jukuburen to alla di kisasi bana ke antani kenya ni ke ken kaga ti duram po bure iti mane ati ya garan subarake jeni ken bana anta kenga mali jukuburen ni ke sirra ga konni ire fi tangu tukamunga ida balawun timmandi balawun timme gelan kam ma waso hinya gali ke kene halaki hinya jene on koni kene halaki hinya idan angara yonki ke batuta awas watenki nyanton do men hirano nganyon kinni mundan kamanna yonki ka hata bakia
wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Idan serebe gi yonkin lungum patana na yonkin pata baki lungum maga nan kanu alle nan tikenta ga menga to kono ti allan kannen cawabuya ama nan petina ta ga sintim maga mo bilin ngim maga Allah wada gana qalsin ngi bandi la daga na nabiyen ko bo kay maga Allah kenyana kay maga Allah kenyana kanda to kono ngallan kannen cabuda tun kanti arjanna nu kun kamannun ta ko dingirang serebe gama yonkin pataga kun ta ko dingiran ni maniya imbe sere sugara yonkin lumunya batu anto agunna Allah da wanki nyembe idan yonkin lumun ho buri ayde anken nan payndi ya garin kara anda hami hijabu nyen syariah annam hijabu tumantel londi nanya gon ko hari okuga kebe kam ay gonu ngatini yeso kera baka walakin okuga kebe kam ma kebe ga saha ko maga ya garen cu ko manten nyon ko harne haraya go kiani ho jitante ngokuma bane ke to anu nyugonu daga dai nanta ni su ko haren ka yeso kara kem bugandini taban iga ha men nyen kengan ka kebe ga ha me okuma ga oto ngondin tenga tay o ga gollini tay ga kenna ya garen cu ko manten nyon ko harne haraya go an kan ya garanda kem pahami har sa an ken hinna an paten Allah sellanga tike mo gallingan ken kagada warni hijabu keni kubenu ya ko ngunin tenga he kunyan kawana hijabu londi walla kubenu ga kaniki nanu ya walla hoga nta kubenu ga miskinu kunyan kawana hijabu londi amma ken be ya ganga munyanga de be gorenga masha Allah ho amma ga anta kannan kinai an ken nan kawa annan bugu bugu mo ko be gallinganda yala kuma yonkin lungum batu kuda yonkin lungum batu baten kampa fonnan kay go tindangani ika gumenga itan tari batenda ni hijabu timmantel londi gelli wajibin bakke ganara ni hijabu timmantel londi honti maranka igana katina ho kitaira waken kinyai ati ya garen di soroncigi nanti hijabum pi amungu kenga warni lemine nyani lemine nyani dagare kay sahih idan hijab ama wajibi lemine kam makendi makya he tiga hamenga yonki lungum batenda ngani ya garu nyugo nun tadungene hijabul londi yonki lungum batenda ngani intadungene nasare anda baraka kawa mo gombe yonki lungum batenda ngani igu nyugo no ga ko haramun tagabe ano ngai ga kebe dabarni anga igu no ngalli igu har yonki lungun iga no ko wa yonki lungum bata anga nyinan ken nakamo hillakin nan korenga sorota mi do ho kan no gondi kenya ne ma ho jonkonga taba ga nay baka ance ngani kenya jaraginta kenga ka jaragin minna ken kamo hilanga to andi baka asengan kaga daga nan na kenya kinnati ga kella gana ya hay gantara gana tono anyi ma daga na igandi ga garanga aga tin kebe de sura wallo kara ga ube gandinga kada anyi ma daga na no nga wujunu siki ga nambane yonki lungum ba tembe dikei wan ken go haramun tenye kore be gamma gamba amma kumbirandio kamo ku hilanga tanti baka ku junu sikinga banga nda ujine ke kini igandi linga nyi sorno kanda kana iganonga amma ku kamanno kawano idan yonki kelli mumbati musiba nyan serebe gana ni jena na gana kamanga Allah gano da ga kisi akamanni yonki lungumba tananya la sabunya tungkanti khayfaren ko jedun kondangani radiyallahu anhun ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala taqta'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa khayfaren ka gumo
aga kundo yembanen tagawa ado yembanen tanyera gelli ya garundi kasar taga kana kanu allai na sabunya aga darja nga kutun kamundi aga ntago yembane mo gelli mania gelli ya garunga kasar tinni kannan kaga aga kana kanu allai aga makanu allai kaga aro kutun jubane lutu ya kanna minna nuhu kaga lenna minna امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن الله كان نكاني كسرنا إن اتقيتون قل لغا كان كانوا الله كن ملحد نيغيري أتي من تنكان غمتي لستن كإحدا أتي كأحد من النساء إذن أتي كن فتون دنيا قرآن ديري صحيح. كتاب ونونا كيف تغني عناية القاضي وكفاية راضي. صحيح. عناية القاضي وكفاية راضي كتابك تغني كاي على تفسير البيضاوي شهاب الدين آية كتابين nka kitabe ke akenyi mera to gonya kay nka kitabe ke ma bangeti ke abangeti kannan kagai hashiyatu shihabuddin ala tafsir al-baydawi abang tafsir al-baydawi kebe hakene kay ahmad بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفازي المصري الحنفي أكن ده حاشية دبارك كتاب كما يعني كتفسير كما أوجل لي حاشية نمبوسرنا كدباري يعني ما تام بساسي ده نت أوجل لي حاشية نمبوسرنا كدباري أكن هذا كتاب دي حاشية شهاب الدين على تفسير البيضاوي أتي tuanon cimme kedi ikega immesimma di ma alla ga newe nyani dangan ida nyu qur'ana no gondi hi wana non sahih ahad aganari gella gane qatan denya ganonga ado sabatin denya ganonga ihetibane sabatin den jaganano amanan ni kannan qagai wahid bani qul huwa allahu ahad mana wahid allah ya mitun ka bani warni kalmal leslin ni kannan qagai wahid amma arabun kannan de alif ndo wawu iwayle meya sabatin den ningiran jaganani ahad amanan ni kannan qagai wahid bani amma aganani qatan denya dingiranga amanan ni kannan qaga insanu hada maremme walam yakul lahu kufuwan ahad bimana insan aw makhluq lastunna ka ahadin lastunna ka insanin akun ta ko hada maremme mo idan ati ahad aganani fi siyaq al-ithbat amanan ni kannan qaga wahid agana fi siyaq an-nafi amanan kannan qarai insan idan ya garanni insanu nyama insanu he idan ke mulhid be gatini wa qur'ana mundunuti lebunga agarama jige ala gaduron caage amagi mur hon kita sahih idan mahall shahid ni kannan qarai tunkanti fayatma alladhi fi qalbi fala takhda'na bil qawl faran ko dunko gella agado seretana ganai sene agadu marami gaiti kebeya igo nyagani kamaga magayan kande nya kamandanga ni tidigamen na sabunya sikkan taga kunnukunga jikubren taga kunnukunga tuman taga kama nka agado kebe ga sehene hilwan agane mu'minin nyagani tuman taga kama jikubren taga kama ho on taga kama ko agay menu mo nkaga do hube ganai sehena ganani watuntenya ganai awatta magini hoy hoy nanti kaga sehe kundu anga nyini
tunkanti fayatma alladhi fi qalbihi marad warna ga gana ga kan nukuma ga yanka aga si halle make ga maganya sere sahante ande sondonga tenya ga yonkilunga tenya ga su awata mai ni hodi ibiya kan ta kita magankara warna antar ken kita ka wata mai aga na ta mai sasa misonden do logonta gulla wa kita no gon idan yerebe hakene keda manu ko maradu shahawat yonkilunga te awanon gelli faren pakati anyinonga lenka na ga dura onwa lenka miliar nunya nano kem palle tunkanti ke faren ka gumonda wa qulna qawlan ma'rufa dalla ga ne sehene be ga ta ga dumarami ka sehe be ga ni sehem poisrenga akamal logonden tadi watunte ga ta mayen tarna no on idan ya garan ne sehemo gonyana no sare anda kan kawa na kebe da bad walakin ere mahallu shahidin ni kannan qagai soronga hillan wadi kenni mu'minin nye kenna shahwaten ta sonno men nka watunte sondo jangirante ke hibi cinne tara wasikana kenya ni baitan karu nyugo ni maka ka hati ke dangani mujrimu nyugo ana do ya gare ko gemutanni ado ya gare ke ka gemutati ti ya gare ke hayni mo ngi masalan dini nanti awi munda na to ya gare ke ma ngari mefew anga tina kundunye sorobe no watengi sondo menga ya gare sida gara menga randi halle ko watina ngara ngara gadi halle ko ani munda inda shahada ngani miya watina ngara ngara ga shahida ni munda inda henta nyimma karati ne kanu nyampu mama imo gonni kiyai warnda hongari ya garenda fenta nya karaitin ta marta malagonde ati kanu nyampu munda ma mo buraga mi kita kenya kanu nyampu munda kita andang karigira mbiani kita ngatu nanti kanu ndano ngawa idan kenya ni ya garen nan kawanya na sare anga tanya mo gombe na sabu nyam ya gare ke tuma he anga ta haka tuni soro gonu gara tini ya kunna hijabu lo ndike ji kunjire nyani gelli ke kamara ngai ke mari habadi goron dia anken tuhumande hiti mona ke hamundo ya garunga ankina gana tanna hijabu lo nde anken tuhumande hiti ankina gana te ando yugun namma ka doron ke anken tuhumande hiti ngati ya garunga gonu haten nan taw ana te hare aga gana ta gono aken namma garnonga walla kenga he andai wandugu ngana ran to hijabu lo walla ke andi ke tuhuma andi nya ho manya ho ya an tuhuma nde hede nka sariya ngati nyammo ko be warni ya yugo be no ga ya gare ngalli hillo ani mu'minin nya gana ndanga re halle ko ina ha junta bare nka watunde nya gane ga anga ni jalanya na kemma ga ya garun tangina no gonda gana bibe kita tawa kan manain kollang aga jalan to ashabaka idan ya gare ban kina gatnan na hijabul londi wallan nan maka bugu de bendi wallan do yugo maka seheme dangani wallan telfa a hay an gan kawa soro be nuni moro mutta amana petinan ta dan ken tuhuma de adi kenya ho hoy ai an kempe warni an to agunna ladi igu dunadu mu'minunu ngano ngan kawa tun ton kawanonga an tangandenya nan tuhuma de heti andaro ndenya nan an allo gonde heti an murgin ta kunya nan yang kande dalla ka tunde heti amma ya garen ko gabe da kan agana ti hijabul lo de ta andi kenya hota ne ana ta do wandi gun namma durati nimma se sere dangan ana ta timma se sere dangan idan an tuhumande ti sare an pahamiya nta untengan kenga nka dunadan ke gu burebe suga no lawa saka kunwa idan ya garin pakran to nga hamini nanti ikina ganati na hijabul londi sikanti kanu kunga indati ido yugun na maka ta kuma kam sikanti kanu kunga indati ido yugun na maka nyakambi sikanti kanu kunga indati ndai ba kay mbugu saram bugu mo gondi sikanti kanu kunga ka soronya hetibane yugunga mu'minu ngidi ka sondonga tunton kayidi sondonga tunto kudun kono ka kanta seheni tangenga anke la tere go ngalla na dikan dun tengenya ke hajunta wandi akya hajunta ka hajunta kunnan ka sondonga tengai ama katina bugandi sellanga anda hese no kubeka abaka no ade wataka se ngilla ade
idan yere haykene ma ya garunna yere hamiya igu benu ga sare anga na ga yakumpoi amanan petin nan ta ga saunten ta yakunga anga tanga igu nyugono ngalli kike saunten ngi kallenga hara duro nya kana bugu ai aduro na mabu ha an ta unten gan kallenga mo gombe ngia saunten ngi kallenga nan ko to kenga ka sare anyanta maga bugu ke bugu mo ko sare anyanta ancabati dingirang faren ka gu musika khibaren ni tunkanti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ke faren ka gu mo gasabata ga kompunde kama ga buguna daga no nka wajibi nyane hada maram me mallen jurum bakke gadan kita mahajum bakke gadan kita aga ganai bakka kama bugo ko jahili hanu nyagarunga bakka mo gombe idan ogana tiagaren na ma buga ma nan petan to ko kompendio wajibi nyan darura mbake lina haju mbake lina aha jungo hoy ga daga na ko bo ama wawatuno ba watuno kungadi darura mbako ay me watuno an kawa daga na doktor langa are me nga watuno ada an kawa daga doktor langa wajibi abaka idan kenya nanga igonu ngaleti qur'an ti waqarna fi buyutikunna ya garen ken na ma buga haramun tenyen taban kefarin ka gumun tunkanti in cabati i kompondi nka gelli bakke ganari sariyan bakke ngani kebe ya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan sariyan kan centenya ni gonu ganya na koto kebe ya anga sasa iwa ho nun da barni iwa film nun da barni ga islam nun sabtene iwa kun da barni banen nati yakkan ngana daga hare gonya ina sinki mai go kenna da haramun tanya nan bugu ya gare gara halla katta ngande ba kam yanda daga kaburnu haramun tanya wanati wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliya iga qur'anan burulina to lenta kunya tai ha kai sinyani iga to lenta kunya nati Allah ayanunga na ko ke dina ho hono ko ton ta kunye ti agare ke ma bugu o ko dina makundu ko qur'ana make ko qur'ana makundu ko hillan ko na alhala no hilla ko ne haju gantano daruran tano ho wantano nga yala naga yala do sellanga wa adaron ta undanga ni wakarna fi buyutikunna hillandin ni kannan qara gelli bakenda kinya wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula kenya ni sereda kitabe da baraka manga baka almania ada kitabe ke togora nanti shamsul arab tushriku fil gharb ti arabun kiyenga awa ingini kan nanya di sata yani ibamu jamanu ko ayde kana aseken di islama unga ti agaren nan kawan nyammo ko bedi nan ta daron ta gunni kenya ay kunya nda yagaren bugu kenya mo ko amu anyi sellanga anyi police nga anyi militaire nga anyi ki ambugire mun na ambugi kina na kanya kundo anya kenya mo di adda ulanda adar janda ma ga man cumbugunonga ada mani ko ati yagare awasa yagare ndangani wasoya angare igo ngarnu kusutun kan yugo nyagani walla kenga hetwana nyagani walla gajan yugo nyagani soronga tini karta ida wasono ta bugu yagare nyen ati kemma wasa yagare ndangani fasongon tawiwa sara mi jatanga tanan na nyogo yugum mo iwas bakasellanga ka bakasellanga kebe ga baka sellanga gelli wurgin taw ga magasu abugan kenyadi idan adang ni kendi idan saranga ton daga mo gombe ogana daga kundunga gella gane he maradu shawata ga mun nan ge cembo wanga ma ya gare kitaka ando kebe gam fas ga gonde barni gella ngamar sabar goni soronga tangenang idan ke watte be hakene ke sonno men ngate haga sindanga gadi sonno men ngate allama to sadiga se hakamma ato mani kita ajara doda watu kuno nuntu hilwan sikka ngate ken ngaseren kinya mani hilla kapendo bidia ado allan kutai kebe gani yonki lungun kaga watenga aga nan kinya mani ho haramin to gadi idan watu beno akene ke indanga anta tasarni anta dugumuno serenta tunandi nka anto agunna ladi wati buru hillani kawancantiya
anga hammini nanti an kitenga anga tanga jarna mo gombe de annan kaw hammini tu ko tu illa dinan tasuya atoko kannan ka gai watte ke jarado tun kanti jalla fi'ala suratu yunus adi ati ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ya ga kuntoro serencu suka humante wajundella ga kunga nangiri gella ga kamanga mufassiruna num pangkan daga itike ngano qur'ana ya qur'ana gamanga junja Allah nan ngajunu ndaho surona ke wajundu hobe gari manini wa shifaa'un lima fi sudur jara do ne gadi watunda ngani watuku beenu ga gijim mun nogon mana sondo mundi won sondo men na gijim menyadi wa shifaa'un jaradu an sahari ani lima honda ngani fi sudur kenga minna kenga gijim mundi mana kenga sondo mundi qahinde qur'an mati adwiya amati sahari yana mati itte kundunga warni itte anga go to ho kapanga tenyi mi anga go to anto ho surona nga gagali au trenda utimbali to amban anga ho to anna Allah nyaga haranga pakada to sasa dodo ngai jugo kenanga mindando ngo pere ni buga de ga sakanonga oda kungari qur'ana ni mane shifa'u jaradonyen doktoro lawi tenkin nan qaratina wanjar na force doktoro sunta diketi hanga na utanga jarna tina autu odo mi soron jarna de qaranya nan na sa kitaranya na usunta gona Allah trinka minda ko nan da kundwa ken jaranda nan ta duna daga tinni tempanga na udu sanca kana yere tungkanga da sahare kebe kinoi kenna no qur'ana nga ati manini jara donya ni saharenya ni watenda ngani wateke be ga sondo mundi sasa gellagane sikkanya watenga serebe sondo mendi anjara donno qur'ano annan daga karlanu nganda karangano terinka qur'anu ina ure konanda ngani ina kitun konanda kubenu wajabintenga ankamanni golli kubenu wajabintenga ankamanni tokononga agana shahawan kaga serebe kaga di kemo gani modi nunga ho nyano gana ke sa asigarti minnen Allah wallati ya garanga nanya ga sangana tinda ke dabari kairan kampen tegen tigitini tinda ti hoy wano tinda dabara majeren keni ko tantaka antaka jeni ndo go bati abada walle yugo nyaga ni nati tinda ke dabara tantaka jeni na abada gare do fanke kenna hillangalle ayo gabi adi modi be ga ta jarna da waro ne hakika nya hakene ko kunta sere to ko non tan ko kon kala saka ti hinu ngana ku konni anga nyini dankana ko nyini maka kudi sikanji maka kudi ay gonu ngar hari sigar tike ta gana sigar tim minni ti modi nu ngo hosana na kina ta walla ana mani walla modi ngara kebe kine kenna hillangalle ya idan angala wa kuwatu hilliga serebe ay gonda garangala hajar nan jara don nenyen soro muntar nanga indalla gana kilni kinan tan kan sugore tu ganonga qur'an lenki ga jara dan nan no dinan ta hadu suga dangi warnan kasan gillan daga kata to anonga maka he lenki hotanan tan kamma anna kuma sinu beno ha kana kan ni du bana be ko boyina qur'anan ladina kina ngangala ha karange ke anna terinka angala ha tafsirin nya anna terinka kanna su gallingan daga duna da ambatendi anga jare ne serenta seda nan tan na kammo kenya nan na serga be ngaliti wa daga na roke yangu mundi ma sandanon ni tiwe qur'anan karnan mendi way tun kinnanga anke watte ga na roke ya rantanya na igana qur'ana karanka mamangan karakwatan dan ken da jarni warni manna hilla ka pendo bidia nya to ononga anga nga hilla ka penga mam anamani turonanga horati na Abu Sa'id ga dai manke kebe ma ka kenji ka henye ngasa undenya nyo qur'ane asa undenya nya nanti ma sande ka hosroniya warni yangiri na likata nanti ewa muku oyi manke mpa kene nyanto nda bunde ma sandana nta ka diwa Abu Sa'id tike aga nani immanke ka saundenga nta wati nani masa yani amato ngondi tu qur'ane islami mega hiti kam pakatinga
nka atongondi nanti ke ma sandanan di ma sa so hosroniya idan kubenu ha kene ke ruke angu ngani munya ga hum puna ga in kollandi iga ho nyana ke kamanta jamna bada manne hilla ka pendo bidia nya to konon kem pagati kuwatu hille anna sahabakiya mare nyagare anga sahana nan to an kompendu hota nan tam maga maga tanna masinu kudu bana be mundu aga nya faso su anga ta faso nan gaba kama iwa qur'ana ke timmanten kinnanga karamo serebe anga munda akaranga munda anga kerngana gelanga le karanga bana anga la hawre anga kanne sum kuduna di tafsir nu ngano iga kamma iwa tafsir nan da haja san to nga kon nan dangan idan ke watte be hakene kanga na jare baka ku wattu hilli ulalingin ta gunga kendan kita warni tungkandi ikoy nanti mani arjanna ni serebe gana dura ko baka ku wattu ya wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma ngani to kandu maga ko ngara ko mogombe de renta bakanya unu nganta tasarni ko tanan tangi tangka ato rengana girdambate badang kibare nyen ken idan ngaji ko watu hillu oditu qur'anun da watu ko hillu susuko watte hanake fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada hillandi fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad yuru marad ash-shubha yere marad ash-shahwa jarado يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إذن هاتم مغندغني on kan peti ko ayo sekiya amma qur'ana hakanya nuku hadiya san ton pakanya nuku be ga seno ku kamma amma hatajini be suna heranya anga sahana gelliku jangiro buru hilla mo gombe halake nga kitati jangiro nuku be no ya allama tusariti maradul qalbi sonno mengate huwa kenna yani wateke i'tilaluhu kenni wateke jangiron nyamana awatiye kenni wateke jangiron nyai sondo meke jangiron nyafan huwa kenna i'tilaluhu kenni sondo meke jangiron nyamana awatenga wa huwa nawani jangiro kenno hilla maradu shuku ken sikkanungate fil haqq tungundi serebe ga sikana tungundi wa maradu shahwatin ado yonkilungun kaga watenga anamani kanna ayonki anamani kanna yonkindi ado yonkilungun atenga lil umuri hinun dangani al muharramati kebe haramun tengan wallahi alazim dirasa nyugo bugo daru uriani ngegara nto agongaradi titi dingira nyugo ikun karangen kinye tibabu nun kara serebe ya garimbane anamma anda kala senya ya gareke dangani mana anta jedina bana namma hotana ka kai tiken qaja tene naw'un min al-idman tinnone ani kenga kebe gani dume ngo hoburen kamano ne nyugo idman mudmin ni kannan kaga masalan serebe ga dume dolom minnen kam watin kara mudminul khamr dolo kebe ga dume dolom minnen kam sahih ngal sa sai da gabodi sigarti ngana ina tu mudmin serbe ga kana ga dume internet ka kam ina tu mudmin sa daru ken ka ga bugun nan ta ga ni mudmin nyai ya garin banen kam sa hokka hay wallan nan bugan nan daga yaran nan daga ya gare tanan mundu ken da annabu idmanu ken gonde ken ga an ka jatene nanti mudminu yani igana hokko ni dolo minnano dangani an kamma hokko ni nanti idan ke manya idan baka dolo minne ke man nan kan kan tabaka ya garin bane kanu indi musiba mpeti kuya ha musiba nyene kuya aka hiri da islami su kondu ngene tikeya ka ya garu kwani ya garu ngangir nan daga katta kubi ga dingera be nan daga to mun ko ni daga ni nyukurnu ki ndam buyo Allah gano al halan curonde Allah ndo kanda ala kullal ken usul tafsir nyai amma ga risalin ta ayar tinan ta hadithar tini warna amanan ni kannan qaga indati maradul qalb usul tafsir gumum maga ani kannan qaga ati huwa i'tilalu ken wa sondo men jangireni hillo ani sikkan qalle ado yonkilungun qalle usul tafsir gumun na kya gargarni walakin okuga biya be doga jama be di qosonin kam mukano
o kwa hata juno ganari hibe wana hatan panci honne kudo na katina faida nu nyugo nu kita kenya noga aya nundo haditha nullitin na diga menga wondi kudo ona maninya kudo ona yelingum pilli kariti bulla banenga makya heti ona yelingum pilli kariti maniya bulla banenga ona usul tafsir nyugotu ona sagona hinu nyugo no kata no kon sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi